Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Amaya. Happy birthday to you. Love you long long. Love you, my. Love you long long. Love you. Love you. Love you. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Patatim. Pim. Ikaw daw. Pim. Roblox. Bakit tayo mag-dress? Roblox. Roblox. Love you. Love you. Nag-enjoy kaya ng adlaw? Apa. Nag-enjoy ikaw? Guti favorite is iya. Pero happy ikaw. Opo. Happy ikaw sa mga birthday? Opo. Si tatay nagluto sa mga food? Opo. Ano? Happy ka? Opo. Pag-thank you ikaw na yung kinamay pati tatay ha? Opo. Mga tatay. Thank you sa pagluto sa akong food. Yan ang adlaw. Nanay. Thank you liwat. Ano? Ano mo naman thank you ko natin na yun. Thank you sa dining table. Basta ngayon. Dining table, study table. Magkuha na. Kahit ato mo na